আচলতে যোৱাকালি ৰাতি 2:20 হঠাতে তেওঁলোকৰ মনিটৰটোত একো শ্ব' নোহোৱা হৈ গ'ল। তো আমাৰ যিজন মানুহ ৰখীয়া আছিল, আমাৰ যিকেইগৰাকী মানুহ আছিলে, তেখেতসকলে লগে লগে সেই কমপ্লেইনটো কৰিলে যে মনিটৰত একো দেখা পোৱা যোৱা নাই। যেতিয়া সেই খবৰটো আহিলে তেতিয়া আমি এনকুৱাৰী কৰিলোঁ, কিন্তু সেই সময়ত কোৱা হ'ল যে আমাক লোড শ্বেডিং হৈছে, গতিকে জেনেৰেটৰে বেকআপ লোৱা নাই। কিন্তু কথাটো হ'ল ইমান চেঞ্চিটিভ এটা বিষয়, যি সময়ত আমি অনবৰত প্ৰত্যেকটো দলেই চিন্তিত হৈ আছোঁ, সেই সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো ইগনৰেঞ্চ বুলি মই ক'ম যে জেনেৰেটৰৰ বেকআপটো সেই সময়ত পোৱাটো প্ৰয়োজন নাছিল নে? আগৰ পৰা এই ব্যৱস্থাখিনি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাছিল নেকি বাৰু? যে জেনেৰেটৰ বেকআপ নল'লে মনিটৰটো যদি শ্লিপ মোডত গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে শ্লিপ মোডত মনিটৰটো যাব নোৱাৰাকৈ এজন টেকনিকেল মানুহ তাত থকাটো উচিত নাছিল নে? নে ষ্ট্ৰং ৰুমৰ বিষয়টো ইমান সহজ বিষয়, ইমানেই সহজ বিষয় নে যিটো বিষয়ত আমাৰ সামান্যতম ধৰক চিনচিয়াৰিটিও আমি ৰখা নাই বুলি ক'বলগীয়া অৱস্থা এটা হয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ নহওক, কাৰণ 45 ডেজ 19 তাৰিখৰ পিছত 45 দিন সময় আমি ৰখিব লাগিব ৰিজাল্টৰ কাৰণে। About the administration's analysis of the entire situation, and devoid of any merit, proper forums at nojoake, people are just like trying to create some sensationalization, but ekdom clearly all proofs we have with us. So first of all, around 2:20 AM, mane rati 2:20 suddenly there was a power outage hoar karone. So CCTV keta je ase strong room CCTV keta different monitors loike connected ase, enaka TV monitor mane TV. So ei CCTV footage keta TV keta ahi thake aru political party representatives dine nikha tate bohi pelai ei footage keta side aru etu just strong roomor jetu mane inner periphery ase, inner periphery ekdom logote. So tate teoloke bohi sai asile. So suddenly due to some technical glitch, jetia power outage hol, CCTV functioning bondho hoa nai, only CCTV monitor to bondho hoisile. But since it was an odd hour asile 2:20 AM, so technical manpower tate directly eta step lobole teoloke mane heri nasile, mane they are not capable to take any step. Ratipua 6 technical manpower ahi pelai immediately they took action aru monitoru kam kora arambho kori dile. In the meanwhile amar jiketa CCTV camera fitted ase, etu monitorot footage ahok nahok CCTV e recording kori thake. So jei hour to teoloke koi ase ki ei hourot ki rohosyo hoise ki hoise, there is no rohosyo, gutte footage amar usorot ase, footage are intact. And secondly, sensationalization mane ekarne moi koisu because since representatives heri just inner periphery logot asile, CRPF or jun incharge asil, CRPF or incharge ratiye teok ekdom strong room or gate loike sealed gate or bhitorot ami humabo noaru kako, sealed gate loike dekhwai teolokok anise, eturo CCTV footage amar usorot ase itimodhye. So from the district administration it is to clarify that just it was a technical problem jar karone CCTV monitor to kam kora nasil aru etu mane kuno mane manu ba kuno karu etut kuno hath nai aru etu eta technical problem jetu future to hoi jabo pare. So technical problem or karone mane jiketa step lobo lage, now since eta heri ahise amar aru mane technical problem jate no we will take a future step, কিন্তু টেকনিক্যাল প্রবলেম এটার কারণে জাস্ট সিসিটিভি মনিটর টু কাম করা নাছিল।